Hey there! Welcome to Science with Ivel. Hola, bienvenidos a la Ciencia con Ivel. Hoy vamos a aprender acerca de la ingeniería. Today we're going to learn about engineering. First, we're going to learn about the engineering process. Primero vamos a aprender acerca del proceso de la ingeniería y después le voy a enseñar una actividad que pueden hacer en sus casas. And then I'm going to show you an activity that you can do at home. So first, what is it that engineers do? They solve problems. ¿Qué es lo que hacen los ingenieros? Encuentran soluciones a problemas. Y esto pasa en una manera diaria. This happens in everyday life. There are problems that happen. We need to get from here to there. Tenemos que venir de acá a allá. Tenemos un problema. ¿Cómo lo hacemos? How do we do that? So we build a bridge. Okay, what is the best design for this bridge? A ver, hacemos un puente. ¿Cuál es el mejor diseño para este puente? ¿Qué es lo que hacemos primero? What do we do first? We question. I just had a question. What's the best design for a bridge? What is the next step? Primero que hacemos, el primer paso es preguntar. ¿Cómo hacemos ahora mismo? ¿Cómo hacemos este puente? ¿Cuál es el mejor diseño? El segundo paso es planear. The second step is to plan. A ver, cuando estamos planeando, estamos generando ideas. When we're planning, we're generating ideas in our head. What is the best solution? How can I get from here to there? Or how can I have a better backpack? What is it that I need to make this backpack better? Whatever it is that we have a problem in our daily life, we can solve it. We can look for solutions for it. A ver, the next step is to create. El próximo paso es crear. So now we have an idea and we want to execute it. Tenemos una idea y queremos hacerla realidad. Lo que tenemos que hacer es crearla. We have to create it. Después que tenemos nuestro producto, after we have our product, we want to test it. We want to see, is this going to answer the question that we had in the beginning? ¿Va esto a solucionar o a tener una respuesta a la pregunta que hicimos al principio? El próximo paso es probarlo y después mejorarlo. After we've tested it, we want to make it better. So how can we make it better? And we think about things that would improve our design. Pensamos en cosas que pueda mejorar nuestro diseño. Y a ver, después llegamos al principio otra vez. After that, we get to the beginning again. And we're having the same question. How do I get from here to there? Was this the best way to do that? Después llegamos al principio del proceso otra vez. ¿Cómo llego de acá allá? Y fue esta la mejor manera de hacerlo. Este proceso, or this process, is a way that we can look at a lot of problems that we have in our everyday life and think about creative ways to solve them. Este proceso puede ser aplicado a problemas que tenemos en nuestra vida diaria y podemos encontrar maneras de mejorar nuestra vida con este proceso de ingeniería. Now, I'm going to show you an activity that you can do at home with easy-to-find materials. Ahora vamos a hacer la actividad. Now we're going to do the activity. So first I'm going to show you what the materials are. So for this activity, I really wanted to focus on materials that were easy to find and relatively inexpensive. Para esta actividad era importante encontrar materiales que eran relativamente fáciles de encontrar y no muy caros. So here we have some regular toilet paper rolls. Rollos de papel de toile. Todos usamos papel de toile, creo. We all use toilet paper, I'm pretty sure. Y la actividad, se me olvidó decirles el nombre de la actividad. The name of the activity, I forgot to tell you, is the big cheese. El gran queso. A ver, rollos de papel. Tenemos, además, unas fotos. We also have little pictures with characters on them. So I've got a little cat, little mouse family, tenemos un gato, una familia de ratones y también tenemos la estrella, the star of the show, es el ratoncito. I know this may just look like a ping pong ball, but it's actually a little mouse. Sé que solo parece una bola de ping pong, pero en realidad es un ratoncito. A ver, ahora lo que vamos a hacer es poner una historia. We're going to add a story. ¿Cuál es la historia? ¿Cuál es nuestra, como por ejemplo, with example with the engineering process, what's our question? Con el proceso de la ingeniería, ¿cuál es nuestra pregunta? ¿Cómo puede llegar el ratoncito
how can the mouse get to the cheese, bring it back to his family, and not be seen by the cat? ¿Cómo puede el ratoncito llegar hasta donde está el queso para devolverse a su familia que tiene mucha hambre sin que lo vea el gato? ¿Y cómo vamos a hacerlo con esto? Pues se me olvidó uno de los materiales. I forgot to tell you about one of the materials. Is this magic sticky tack. Es nuestro mágico pegamento. You could use like tape or any other adhesive that you have that isn't permanent. It's probably like a good idea. Puedes usar cualquier otro pegamento que tengas. Es mejor que sea algo que puedas usar otra vez. Y otra cosa que tenemos con esta actividad que pueden, es como opcional. Another thing that we have with this activity is optional is a book. You can use your imagination to create stories. Puedes usar tu imaginación para crear las historias. Y lo importante es, the important thing is to ask questions. Like, what was the mouse doing? Do you think that there's a better way to get there? Okay, so now I'm going to show you how the activity is done. All right, so here is our first setup. Aquí está nuestro primer intento. We have the little family of mice down here, and the cat is right here, and here is the big cheese. Acá tenemos la familia de ratoncitos, el gato y el gran queso. Y acá está nuestro personaje. Here is our hero, the little mouse. So what we have to do is figure out how the little mouse can get from his family past the cat to the cheese without being seen. And I've made a path for him. Y hemos creado un pasaje para que el gatico llegue desde su familia sin ser apercibido por el gato y llegar hasta el gran queso. Vamos a ver si funciona. Let's see if it works. So he's going to start his journey here. We're going to lift the board up. Almost there. Look nice. Oh, there it goes, there it goes, there it goes, there it goes. Come on. I got to the cheese. And then, igual que eso, y después ahora regresar. Muy bien. Very good. Almost there. Y se salió el gatico, pero está de este lado. So the mouse fell out. He's on this side. Let's say he goes to his family, got back and got the cheese. So llegó a su familia. What are some ways that we can think about how to improve this design? ¿Cuáles son algunas maneras que podemos pensar que podemos mejorar este diseño? Entonces, eso es parte de la actividad. So that's part of the activity with your kid. You could figure out different ways. You can figure out different stories. You could use different kinds of materials. The challenge is to get your kids thinking about what are different approaches to solving a problem creatively. El reto de este es buscar maneras de que pueda encontrar que su niño o niña encuentre maneras creativas de solucionar el problema. And that's all. Thanks for watching. See you next time. Y eso es todo. Gracias por mirar y nos vemos la próxima vez. Hasta entonces, manténganse curiosos. Until then, stay curious.